प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं तहमीना जंजुआ साहिबा, सेक्रेटरी खारजा रही हैं, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे अली जैदी साहब, वफाकी वजीर है बहरी उमूर के, और तीसरे हिस्से में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम रहे। तहमीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज की जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और इस मीटिंग से पहले जो यूक्रेन वाला मामला हुआ है, ये टाइमिंग पे कितना ज्यादा सवाल उठेगा और इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है इस विजिट की? देखिए, पहले तो ये सबसे पहले कि ये बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट विजिट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। 23 साल बाद वजीर आजम के लेवल पे एक विजिट हो रहा है, जिसमें तमाम जो मामला दोनों के दरमियान मामले हैं उन पे डिस्कशन होगी। प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत तवील मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, जिसमें तमाम अहम चीज़ों पे डिस्कशन हो चुकी है। ये 3 घंटे की मीटिंग थी, 3 घंटे से कुछ मिनट पहले ख़त्म हुई, और ये बहुत अहम मीटिंग थी इसलिए क्योंकि अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो रूस के साथ थे वो दर्जा बदर्जा बेहतर होते जा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन थी प्रेसिडेंट पुतिन की 2020 से कि वो पाकिस्तान कि वो विजिट करें रशिया का विजिट करें। और ये विजिट जो है ये अब इन तारीखों में जब हुआ तो आपको पता है कि जहाँ तक यूक्रेन की हालात के बारे में है, यूक्रेन की के मसाइल तो बहुत दिनों से चल रहे थे। इस दौरानिया में जब से ये चल रहे थे तब यहाँ पे रूस में बहुत हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के विजिट हो चुके हैं, जिस तरह अर्जेंटीना और शायद कजाकिस्तान के भी, और इसके अलावा पुतिन साहब ने खुद भी विजिट किए हैं और ममालिक के। तो ये बहुत ज़रूरी है ये इसको एक कॉन्टेक्स्ट में रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही 1.5 दिन पहले शायद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि वो पुतिन से एक मुलाकात करने को तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें तो साथ में, तो जो हालात थे वो हो रहे थे, लेकिन साथ में डिप्लोमेसी पे भी काम हो रहा था। और पाकिस्तान का ये हमेशा से रहा है कि डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर वॉर। इसीलिए मीटिंग तो से पहले आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो ज़ाहिर है उसकी एक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान इसको अच्छी डिप्लोमेसी के जरिए इस क्राइसिस में वेस्ट के जो कंसर्न रूस से या रूस के जो वेस्ट से हैं उसमें अपने आप को महफूज रख सकता है? मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसा ओकेजन है जिसमें हमारी डिप्लोमेसी काम करेगी इंशाल्लाह। और ये वेस्ट को भी पता है कि हमारा विजिट जो था वो स्केड्यूल था पहले से। और दूसरी बात यह है कि विजिट के दौरान ये जो एलामिया वहाँ पे एक ट्वीट भी हुई जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो प्रेफर करता है कि डिप्लोमेसी के साथ थ्रू ये कोई जो भी सिचुएशन हो, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको रिजॉल्व करने को, और पाकिस्तान प्रिफर्स डिप्लोमेसी ओवर वॉर। ये एक तो कंसिस्टेंट पोजीशन पाकिस्तान की रही है प्राइम मिनिस्टर की, चाहे अफगानिस्तान के सिलसिले में चाहे किसी और सिलसिले में, हमेशा कहा है कि बातचीत के जरिए तमाम मुश्किल मामलात को हल करने की ज़रूरत है। और ये क्लियर मैसेज किया है, मॉस्को से किया है हमारी डेलीगेशन ने। सो ये क्लियरिटी है हमारे दिमाग में, एक तो ये, और दूसरी ये कि ऑब्वियसली दोनों तरफ की डिफरेंट पोजीशंस हैं जिनको देखने की ज़रूरत है इससे पहले कि हम इस पे कोई जजमेंट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तहमीना जंजुआ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान है वो इसको बेहतर तरीके से अपनी डिप्लोमेसी के जरिए जो है ये जो एक इंप्रेशन ऑब्वियसली क्रिएट हो रहा है उसको सेटिसाइड कर सकता है, और हमें अपने बेनिफिट्स को ही देखना है, जो पाकिस्तान को बेनिफिट करती है चीज़ उसी को तरजीह देनी है। अली जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा, मैं असल में जाहिर है वो तो करना ही है, जो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ डोमेस्टिक लोकल सारा चल रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान वहाँ डेवलपमेंट हुई है, एक तो जाहिर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजिट पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि आप देखें ईरान के साथ पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ये चीज़ें करना चाहता था, उस जमाने में भी अमरीकी सैंक्शंस की वजह से, दबाव की वजह से ये सब कुछ नहीं हो सका। फिर उसके बाद और भी कई ऐसे मौके आए जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट कुछ चीज़ों में डिसीजन करना चाह रहा था, लेकिन जाहिर है अमरीकी इन्फ्लुएंस फैटफ के ऊपर भी हमें दिखता है, और जो IMF से लेके लोन और वर्ल्ड बैंक सारी चीज़ों में हमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस, वेस्ट का इन्फ्लुएंस दिखता है। सो ये जो एक जो यहाँ डेवलपमेंट हुई है, आपके ख्याल में आपकी हुकूमत के लिए या पाकिस्तान के लिए इसमें कोई
جو ہے وہ پریشر ہوگا ویسٹ سے یا پھر نہیں اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو عادل. پہلے تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ابھی آ گیا ہے, شاید آپ کے پاس نہیں پہنچا, ابھی پریس ریلیز آئی ہے کہ انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کانفلکٹ آف یوکرین میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کانفلکٹ ہمیشہ ڈائلاگ سے سالو کرنے چاہیے اور یوز آف فورس کو وہ از نیور اے سولوشن, نمبر ون. دوسرا دیکھیں پاکستان ایک بڑی پیکولر اسٹیٹ میں ہے کئی سالوں سے. ایک طرف افغانستان کے اندر ایک حالات ہے, دوسری طرف ایران میں سینکشنز ہیں, اور ایک طرف ہندوستان جو حرکتیں کرتا رہتا ہے. دیئرفور ہمیں تو ہماری پالیسی تو بڑی سمپل ہے, وہ جیو اکنامکس کے اوپر بیسڈ ہے. حالانکہ وہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن ضرور ہے لیکن وہ جیو اکنامکس پہ بیسڈ ہے, اور ہم تینوں طرف سے تو ہم ٹریڈنگ پارٹنرز جو ہو سکتے تھے وہ ویریس ریزنز نہیں ہو سکے, تو ہم نے تو ایک ٹریڈنگ ہب بننا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کا ٹریڈ کریں, وہ آئیں ہمارے پورٹس استعمال کریں, جو کہ میں پچھلے 2-3 ٹرپس میں پرائم منسٹر کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا سینٹرل ایشین ریپبلکس میں, تو وہ تو سارے چاہتے تھے کہ ہمارے پورٹس کے تھرو آئیں, لیکن ان کو بھی اس پلان کو مٹیریلائز ہونے کے لیے افغانستان کے اندر ایک جو حالات ہیں وہ بہتر ہونے پڑیں گے. پاکستان کا جو بالکل سمپل کلیئر سٹینڈ ہے جو پرائم منسٹر کئی دفعہ دے چکے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان اب کسی کیمپ کا ایسا نہیں بنے گا, اور پاکستان ہر ایک کے ساتھ ٹریڈنگ پارٹنر, جن کنٹریز کو پاکستان ریکگنائز کرتا ہے ان سب کے ساتھ ٹریڈنگ پارٹنر بننے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, تو جو ڈیولپمنٹ وہاں ہوئی ہے اس کی سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی آ گئی ہے, اور باقی لیکن ریئل ورلڈ میں جو ہے یہ خاصا مشکل بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے زیادہ تر وہ ممالک بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس اکنامک ٹریڈ میں بہت سارا اسپیس موجود ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ظاہر ہے مشکل ضرور ہوگا, لیکن ظاہر ہے ایک اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے نکلا جا سکتا ہے, کیونکہ اس ماضی میں جو غلط فیصلے ہوئے اس سے بچا جا سکتا ہے. نہیں ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہم جب ہوتے ہیں جب آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اکنامکلی ہمیں تو چیلنجز ہے نا, مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ اوبیسلی ہماری جو ٹریڈ ہے ہماری جو ٹریڈ ہے ایکسپورٹس ہیں, جس کا آپ لوگ بہت کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں, اس کا ریلائنس جو ہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, ویسٹ پہ زیادہ ہے. سو اوبیسلی ہماری پوزیشننگ, ہماری اسٹیٹمنٹس, ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ پر ریلائی کرے گی ساری کی ساری. لیٹس کم بیک ٹو دا مین ایشو جو ہمارے یہاں ڈومیسٹک کرے گی, لیکن ہم اس میں ہم تو سائیڈز نہیں لینا چاہتے نا, ہم whose side are you on نہیں کھیلنا چاہتے, نہ ہمیں کھیلنا چاہیے. اور جب پرائم منسٹر نہیں بھی تھے, جب عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی, خالی چیئرمین پی ٹی آئی تھے, وہ تو آج بھی ہیں, اس وقت بھی جب 2002 میں جو یہ وار آن ٹیرر ہوئی تھی, بلاک میں آپ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے, سائیڈز نہیں لینا چاہیے.